नमस्कार। बेले बेले रक्तर संपर्क फिका पड़ जाए दुई बंधुंकर बंधुत्व आगरे दुई बंधुंकर बंधन आगरे एथिपाई तो बंधुर त्याग को बंधुर अवदान को बंधुर मधुर स्मृति को मने पकड़ापी प्रतिवर्ष पालन करा जाउची जातीय और अंतर्जातीय स्तर में बंधुत्व दिवस। आम भारत वर्ष रे अगस्ट मासर प्रथम रविवार को बंधुत्व दिवस रूपे पालन करा जाउची। आज सेमती दुई जन पिला दिनर बंधु आज आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होती। ए फॉर अजय, ए फॉर अंतर्जामी। आज्ञा उभय को मु नमस्कार करुच्ची, अभिनंदन जनाऊँ आज पवित्र बंधुत्व दिवस अवसर में। निहाती रूपे मुझे चाहिए जे आपण होचंती अजय, आपण होचंती अंतर्जामी, आपण दी जनकर जो बंधन कथा आम कहूचे, बंधुत्व कथा कहूचे, केते वर्षर पुराणा यहाँ? दीर्घ 30 वर्ष टू 35 वर्ष पाखापाखि हम। 35 वर्ष पाखापाखि हम। कॉलेज कैरियर आम ता घर हूँ चिकिटी, मोर हूँ हिंजिलिकाठू। आम से ही संपर्क बढ़ी जाम दी जन जाकर। देखु एमती गोटे निरा संपर्क गोटे सांग हिसाब से सब कथार आत्मीयता हेबा, स्नेह श्रद्धा बढ़िया एवं निजर मनर कथा कहीकि निजक हाल्का करवा। असमय समय असमय असुविधा समय ही असमय कथा गुड़ा गोटे बंधु को कह जनइब एवं से कथा गुड़ाक मु दायित्व नहीं कि तार कार्य गुड़ा करे। से व्यक्तिगत कथा हो, तांगर परिवार कथा हो कि तार सरकारी कथा हो, जेकोसी दिगरे मध्य ये असमय समय ही मते घर अपेक्षा अत्यधिक पसंद करी मते से कथा कहे एवं मु से असुविधा को दूर करने सब प्रकार चेष्टा हाथ बढ़ाई था। आपण केते मन पकेबे आपणकर जो अतीतर से दिन कथा जो दिन आपणकर बंधनटा सृष्टि होता आरंभ होता? आम तो बहुत आगुरी आम भाई कहला 30-35 वर्ष आम संग आम फ्रेंडशिप होती। आगुरी भी अच्छी पौराणिक कथार कृष्ण सुदामा जमी सांग होते से आमर भी से टाइप फ्रेंडशिप। मोर जेको सुविधा असुविधा से मत मो पूरा मो परिवार अधिक हिसाब से ठिया सब बेले मुझे भूली पारे। आजिकल तो जहाँ देखुचे जमी आमर फेसबुक फ्रेंडशिप होची कि फ्रेंडशिप बेस दिन रुए कि आमर जहाँ हूँ आंतरिक संपर्क अंतर जो संपर्क जो रहे से बहुत दिन चिरस्थायी रहे। आ व्हाट्सएप कि फेसबुक से फ्रेंडशिपटा बहुत दिन रुए। बेले बेले एमती केबे आपण सामना करचंती कि जे मनर कथा कहि पारु नांती, समस्याटा समाधान हो पारनी, तेबेले आपण को न जणाई कि आपणकर बंधु आसिक से समस्यार समाधान कर दैचंती? हाँ, गुड़ाए होती आमर आम फैमिली किसी प्रोब्लेम है सी पूरा डायरेक्ट पूरा मुझे जानी नी सी आम घर जहाँ असुविधा सुविधा हो सी समाधान कर दिखते आज। ओके, तो माने आपको ही कहती संपर्क, आपको ही कहती बंधुत्व जितेबले जड़े जनकर समस्यार समाधान करने आगे आसे ता पुणी न जनईकि माने सेमती किसी आपणकर भी सेमती किसी अनुभूति होती कि आपण बंधु नहीं? देखो तो बंधुत्व दिवस यहाँ ठीक कथा आपण कहले बंधुत्व दिवस चली आंतर्जातिक हो देश हो, किंतु आमे गोटे एमती बंधुत्व भितर अच्छु जो गोटे पारिवारिक संपर्क आम साथी जोड़िकी अच्छी। सी मु एका संगे एमती आग पछकरी बाहलु से ता पूर्व तो संपर्क से दिन पारिवारिक संपर्क बढ़ी बढ़ी आज आमर पिला बाहा उपरू गले। तो एमती संपर्क भितर अभाव असुविधा अच्छी, सुविधा असुविधा अच्छी, जेकोसी असुविधा हेले आमे घर परिवार भितर से माने ऊपर पड़की जानिला भाई आसिक व्यवहार करते जमी तार समाधान हम कि कथा को आउ दूर को न जीव कि एमती गोटे किसी संपर्क अच्छी जमती कि सब कथार आम भितर पचरा उचरा करी से कार्य को समाधान करे कि आज भल कथा को लेकिन परिवार भितर उत्साहित हो, पिलामानଙ୍କର देखाबाला हो, पढ़ापढ़ी हो, एमती बाद सांग साथी की धरी तार सांग साथी गुड़ाए सांग साथी आम साथी जोड़ी हेले। यह हूँ विश्वासर बंधु जोड़ा कि विश्वास करे एवं सी जमी कहले मो बंधु जे खाली व्हाट्सएप रे आउ फेसबुक रे एमती बंधुत्व आज तिष्टि पारिनी, ए बंधुत्व सदाबले चिरस्थायी रही पारे। सेमितिया बंधुत्व नियारा बंधुत्व आम बजाय रखीचु। मु बहुत खुशी
ଯେ ସିଏ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଥିରେ ପରିବାର ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ତାପରେ ବିବାହ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି କେବେ ଘରେ ସେମିତି କେବେ କିଛି ଭାବନା ଆସିକି ଯେ ଏତେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଏମିତି ପୁରା ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି କେବେ କିଛି ହେଇଛି କି? ନା ନା ସେମିତି କେବେ କିଛି ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ ଆମେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ଆମର ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେଣି ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମିଶିକି ହେଇଗଲାଣି। ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହଁ ଆମେ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଥର ଯାଇଛୁ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ପରିବାର ମିଶିକି ଯାଉ ଆମେ। ଓକେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟା କେମିତି ଲାଗେ କେତେ ନିଆରା ଲାଗେ ଯେମିତି ଆଗ ଯେମିତି ଏକଲା ଯିବାଟା ତାପରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମିଶିକି ଯିବାଟା ସେଇଟା କେମିତି? ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 5-7 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିବୁ ବୁଲିବାକୁ ପରିବାର ନେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମୋ ପରିବାର ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇଛୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ନଥିଲେ ଏମିତି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ବୁଲିକି ଆସିବାଟା ସହଜ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କ'ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଟିକେ କୁଆବୋଲା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତୁ ତୁମେ ହେଇଯିବେ 2-4 ଦିନ ମନଉଣା କରିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ପରେ ମିଶିବେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି କେବେ ହେଇନି। ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ଏମିତିଆ ବନ୍ଧୁ ପାଇଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲି ତାଙ୍କ ବାପା ତାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭୁଲି ପାରିବିନି କାହିଁକି ସେ ଅସମୟରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ତାଙ୍କର ଅସମୟରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଛି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିକି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏବଂ ମୋ ଆଜି 7 ଦିନ ହେଇଗଲା ତ ମୋର ପରିବାରରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଚାଲ ଯିବା ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିବା ତା ଘର ଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ଫୋନ୍ କଲାନି କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଗୋଟେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ରୁହେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେଠି ତା ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ ସେଠି ମୋ ପିଲା ଆଉ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ଏମିତି ଦିନ ସମୟ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଯେ ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ସେଇ 35 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଆମେ ଥିଲୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟକୁ ସେ ବୟସକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେମିତି କିଛି ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି କି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ମଧୁର ହେଇକି ରହିଯିବ? ମଧୁର ରହିଯିବ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ ସିଏ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଯାଉ ଆମେ ସବୁ କଥା ଇଏ କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସଦାବେଳେ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣେଇବ କି ନହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମାନେ ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସେମାନେ ପରିବାରଟା ଜାଗା ଆସିକି କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ କଥାଟା ହେଲେ ଭଲ ହେବ ଆଉ ସେ କଥାଟା ଆମେ ନିଜେ କରିବା। ଏ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାବନାତ୍ମକ ଥିବ ଯେ ମୋ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା ନାଇଁ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ ଡାକେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀକୁ ତାର ନିକନେମ୍ ଅନନ୍ତକୁ ତୁମେ ଡାକିକି ଆଜି ଏ କଥା ତା ସାଥିରେ ସେୟାର କର ଇଏ ତୁମର ସବୁଠୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁକୁ ତୁମେ ଇଏ କରିଛ ତୁମେ ତେଣୁକରି କର କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ପରିବାର ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଭଳିଆ ଭଲ ଭଲ କଥା ଅଛି ଯେମିତିକି ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ମିଶିକି ରହିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଲେଇଛୁ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଛି କିଛି ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଆମର ବାହାହେଲା ପରେ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଝିଅଟା ଆମର ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଏତେ ମିଶିକି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଏତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଯିବାଟା ଯେଉଁ ଚାଲି ସେ ସମୟରେ ସିଏ ମୋ ଛୁଆ ସିଏ ଧରି ପକାଏ ମୁଁ ତା କେତେ ମଝିରେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଗଲୁ କେତେବେଳେ ପିଠୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପିଠୁରେ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଗଲୁ ତାଙ୍କ ପଟେ ଟିକେ ହେଲି ଥିଲା ଟିକେ ସେ ପିଠୁ ପରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଉଠେଇ ପାରିଲାନି ତାକୁ ଏତେ ପୁରା ଓଜନ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ପୁଣି ଘୋଡ଼ାରେ ବସେଇ ନେଲୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଯିବା ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମିଶି କଥା ହସୁଥିବୁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯିବା ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକିରି ପୁଣି ବୁଲିକି ଆସିବା।
ओके निहाती रूपे से तो नियार अनुभूति को केबे भी जने भूली पारिबो नै कौन सी गोटे प्रसंग को नहीं कि कौन सी गोटे कथा को नहीं केबे झगड़ा है कि झगड़ा माने देखो मु ताको गोटे भल उपदेश ही देइथिबि सदाबळे से गोटे सरकारी चाकरिया गोटे क्लास 1 अफसर हेलाणी मु ताको देखिछि चाकरी आरंभ रु हमर हिंजली ब्लॉक रे से थिले VLW की थिले एबे WO अछंती एबे रंगलुंडा ब्लॉक रे तो मु सदाबळे ताको कहे जे कौन से कथा करिया गले आग स्पष्ट कर आ असुविधा पड़े पछे कौन जिनटा को आग को तार समाधान करने जिते असुविधा पड़े हम तार समाधान करछु समाधान बाट अच्छी आउ जिते कष्ट पड़े तार समाधान आम करछु जेहेतु मोर से बंधु जिते दूर गले आम सरकारी स्तर दे तार समाधान करछु सी एमती लोक नुह जे क्या हैरान करी हरकत करी सरकारी क्षेत्र में कार्य करवा सरकार सी गोटे अमायिक पुरुष आपड़ देखिए व्यवहार कथबार्ता चालचरण तो सेमती सी क्या हैरान ना हैरान कला भाया करना किंतु नहीं विरुद्ध ना किंतु मुझे कहे मु रागिकी कहे सी केते कथा को लेकिन रागिकी कहे आउ सी मत कि कहीपरनी मोर कथाटा ठीक थी कि बहुत कथाटा रागिकी कहे जे ये कथा भल पाए किंतु कथाटा ठीक नथिबो जोड़ा मु तो रागी कहे एटा काई कलनी एटा कलुनु काई एटा कहले भल होई थांदा ए कथाटा पछे काई कथा चिंता कल आगुरु काई कलनी ए हेबा फल अन्य मैंने असुविधा हे कि परिवार असुविधा तू टेंशन रे काई दिन रहिलु कहीं जनइलुन जन समाधान करवा तथापि एमती कथा को लेकिन मु विरक्त प्रकाश करके गाड़ी करूँ ताकू हो परिवार स्त्री को हो केतर कही सेमती हो सी विचलित हे विचलित हेल्ले मुझे बुझेथी तथापि एक कथा कराई यहीटा ही स्नेहर आपणार राग आ राग मैंने कौन कहबे सेमती किछि हाँ झगड़ा नहीं सी मुझे जाल कहे बहुत कम कथबार्ता कम मुझे हटे का रागे क्या से क्या इवन मो स्टाफ देखिए आप स्टाफ समस्त मोर कोऑपरेशन भल इवन जेकोसी पॉलिटिकल कहूँ समस्त पलाटी कथा कै कि मो सांग हिसाब से मुझे किसी असुविधा हो जन नी पूरा लास्ट मोमेंट जन मोर प्रोब्लेम होगा सी कहीं मत कहलु एत लास्ट आगुरी मत जन कर एत कथा एत सीरीयस होगा मत कहूँ जो आपनकर जो सुंदर नियारा संपर्कटा आगु को आउरी केते मजबूत रहिबो आउरी केते अतुट रहिबो बोली आशा करछन्ती नहीं आउ तो रहिबो काई हमर पिला मत आरंभ होइलानी आम जो थिलु आमे आम पर आम मिसेस दियनगर प्रधान छुआ मन भीतर भी बनी स्टार्ट होइलानी आ से कहला परी मोर झीर बाहागर समय आसलानी तांकर झीर बाहागर समय आसलानी आ माँ तो गोटे परिवार मेम्बर ऊपर से देखुछन्ती से केबे कौन से फंक्शन रे इवन ता भौणी मानकर मध्य जेकोसी फंक्शन रे फास्ट कहे तू अंत डाकिलु ना नाई बहुत निकनेम अनंत जेहेतु से कहे अनंत डाकिचु ना फास्ट तो कह इवन घर प्रतिष्ठा हो जेकोसी शुभ अशुभ जेकोसी कार्य कौन कहबे केते आशा रखिबे जे ई संपर्कटा आगु विषय देखो तो बंधुत्व दिवस आज जमती आपन कहले जे देश रे कोन अंतर्जातीय स्तर मध्ये पालन करछन्ती मु समस्त को एक कथा वार्ता देबी आज ई भल दिन रे ये जो कलिंग टीवी तरफ ये जो वार्ता देवाई मत जो सुजोग मिली मु समस्त बंधु मान कहि एवं समस्त एक कथा मु कहि जे एमती बंधु समस्त को मिलू समस्ते बंधुत्व स्थापना करंतु बंधुत्व होते जीवन एक जीवन रेखा भाया काम कर बंधुत्व आपणार हम विश्वास हम असमयर बंधु हम एवं सबु कथार से साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ो सेमती बंधु बांधतु जमती चिरदिन पर्यंत एवं चिरस्थायी कि आपणकर परिवार आपण साथी से रहीपर सेमती बंधु को रखापी मुझे समस्त को नवेदन करी एमिति बंधु समस्त को मिलू बंधु ताकू कह जाए जी सुख समय गोटे पाद आगे आसुवा बेले दुख समय दुई पाद आगे आसी थाए आज प्रसंग को ये रखी आप साथी प्रकाश पटना विदाय दिंतु पुणी थे आउ के प्रसंग नहीं आप सहित आम जोड़ी हबू नमस्कार।